सरकाराचो डेव्हलपमेंट प्रकल्प विज्ञानिक प्रक्रिया करिनासतना चल्ला, देखून गोंयभर जागर चलयला। आयज वेळ जाल्ल्या लँड कन्वर्जनाचो डेटा लोकांमुखार दवरतले, गोवा बचाओ अभियानान सांगला। जमीन रुपांतरणां मोठ्या प्रमाणात चालू आशिल्ल्यान नावेले खवदळ जाला। 25 एप्रिलाक जीबीएन मडगांवां लोहिया मैदानार बसका आपयल्या। टीसीपी दुरुस्ती आनी दोंगर कापणेक नावेले खर विरोध जालो। विकासाच्या नांवान चलना ते विज्ञानिक प्रक्रियेक धरून आनी लोकांक विश्वासात घेवन जायना, देखून उदक, पर्यावरण, गरमी, सिवेजीचे डिस्पोजल अशे भोव प्रश्न गोंयकारांक सतायतले। ते विशीं जागर करपाक सुरवात जाल्या। आयकात गोवा बचाओ अभियानाच्या सबीना मार्टिन्साक। बचाओ अभियान गांवांनी मिटींग करता। गोंयांत सामके लार्ज स्केल लँड कन्वर्जन जाता आनी जे जाग्यार नो डेव्हलपमेंट झोन आसा, इको सेन्सिटीव झोन आसा, तेका कन्वर्ट करून सेटलमेंट करता आनी हे जे खूब नुकसान गोंयकारांक जाता। आनी हे जो लँड कन्वर्शन जाला ते गोंयचे खातीर करूना ते कांय कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, तेंचे डिरेक्टर तांचे खातीर केले। 80% वर कन्वर्जन जाला ते व्हडले व्हडले रियल एस्टेट कंपनी खातीर जाला। सो हाचे लोकांक जागृत करपाक आमी गांवांनी मिटींग करता। हर एक गांवान खंय चेंजीस जाला ते लोकांक सांगपाक आमी मिटींग करता आनी आमचो विरोध सरकाराक सांगपाक की अशें लँड कन्वर्जन करचें न्ही, इको सेन्सिटीव झोन सांबाळपाक जाय, कित्याक ते गोंयकाराक आनी ते आतां क्लायमेट फ्युचर जनरेशनाक आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो। आतां गरमी वाडटा, सुवेज डिस्पोजलाचो प्रॉब्लेम आसा, इलेक्ट्रिसिटी मेळची ना। सो हे सगळे जे डेव्हलपमेंट पॉलिसी पण जे सरकार करता विदाउट सायंटिफीक बेसीस हे बंद जावपाक जाय। कोर्टांनी हे अमेंडमेंट सरकारान काडला ते भायर मारलाच, ओके, पूण आतां सरकारान ऑर्डिनन्स काडला हे सगळे लँड कन्वर्जन करपाक। सो आयची मिटींग आमी लोकांक अवेअर करतली आनी आमी लोकांक उलो मारता की 25 तारखेर सांजे 5:30 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर आमची एक अवेअरनेस मिटींग जातली, जितले लँड कन्वर्जन गोंयांत जाला तेजो डेटा आमी लोकां फुडें दवरतले। या मिटिंगेक बेसिकली कितें आहा, वी आर फायटिंग अगेन्स्ट दिस लॉट ऑफ लँड प्रॉब्लम्स ऑफ गोवा। गोवा मीन्स लँड एंड एवरीबडी इज आफ्टर अ लँड आनी जायते डिस्ट्रक्शन जाता बिकॉज ऑफ द चेंजीस दीज मिनिस्टर्स एंड सम ब्युरोक्रेट्स ब्रिंग अबाउट दॅट allows the destruction of Goa. For example, आता 16B, 17(2), the IPPH, then आमच्या 39A. So first they do all the illegal way of planning by doing adjustments and changes, and to make us happy, they would have revoke. They revoke कोत्ता बरे आसा. For example, 16B, हे amendment ते मीन्स आयज ती कन्वर्शनात चेंजीस केल्यो आनी आफ्टर डुईंग द चेंजीस दे से दे हॅव रिवोक, दे ओनली रिवोक द 16B बट दे डू नॉट रिवोक द चेंजीस दॅट दे हॅव मेड। ते बी कोण चेंजीस केल्या न्ही तेवूय रिवोक जावपाक जायना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।